প্রথম নীতি। ভারতের বাংলাদেশের পাশে হচ্ছে শিলিগুড়ি করিডোর, চিকেন নেক বলা হয়। লালমনিরহাট একটা এয়ারপোর্ট আছে, ব্রিটিশ আমলে 1931 সালে করা হয়েছিল। এই এয়ারপোর্টটা বন্ধ। আমি সরকারকে বলবো, লালমনিরহাটের সেই এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র 12 কিলোমিটার দূরে চিকেন নেক। আমি বলবো বর্তমান সরকারকে, আপনারা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে সেখানে ঘাঁটি করে দিন। তার মাত্র 3 মিনিটের মাথায় ওই এয়ারপোর্ট থেকে বাংলাদেশ যারা এয়ারফোর্স তারা চিকেন নেককে কেটে দিলে, আঘাত করলে ভারত থেকে 7 সিস্টার আলাদা হয়ে যাবে। ভারত কখনো বাংলাদেশের দিকে তাকাবার সাহস পাবে না। 2, ভারতের চিরশত্রু চায়নার সাথে আমি বলবো বর্তমান সরকারকে সামরিক চুক্তি করতে। 3, সমস্ত আমদানি রপ্তানি বন্ধ করে বাংলাদেশের উচিত অন্য কোন রাষ্ট্র, অন্য যে রাষ্ট্রগুলো আছে তাদের সাথে বাণিজ্য চুক্তি করা। এই 3টা নীতি যদি বর্তমান সরকার বাস্তবায়ন করতে পারে, ভারত চোখ তুলে তাকাবে তো দূরে থাক, বাংলাদেশের নাম শুনলে ও পানি খাবে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই সাহসী পদক্ষেপগুলো বর্তমান সরকার গ্রহণ করতে পারবে কিনা, এটি আমাদের প্রশ্ন। কারণ যত উপদেষ্টা বলা ঠিক না, সব মেরুদণ্ড। हम संसार का विश्व गुरु बनने जा रहा है और सर बांग्लादेश हमें थ्रेटिंग देता है, हमारे 7 सिस्टर को छीनने की बात करता है। एक देश का एक हमारे मूली खेत का एक मूला, हमारे खेत का मूला मूली 7 सिस्टर छीनने के लिए धमकी दे रहा है। धमकी दी जा रही है, साफ साफ धमकी दी जा रही है। क्यों धमकी दी जा रही है? क्योंकि हम इसलिए कुछ नहीं कह रहे कि शायद हमें एक बड़ा सहनशील देश बनना है, हमें एक बड़ा देश बनने की है। लोगों के क्या हालात हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें बस ये लग रहा है, हमारे सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनको ये लग रहा है कि नहीं, हम बहुत सहनशील हैं, हमें कोई पुरस्कार चाहिए दुनिया के बड़े बड़े। ठीक है साहब, सहनशील अगर होगा, अगर इतना का सहनशील है तो एटॉमिक पावर बढ़ने की क्या जरूरत है, बनने की क्या जरूरत है? हम सहनशील है। बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ दो ना इन्हें हथियारों को, सही बात, छोड़ दो ना, सब हम सहनशील है, बनने की क्या जरूरत है? देखो पता चल जाएगा एक दिन में। और इतना पैसा जनता से लिया, इतना पैसा जनता से लेकर बनाया, कॉपी बना के पिलाएगा क्या भारत को? जो एमिनेशन खरीदा, ये एक कॉपी बना के भारत के जनता को पिलाएगा क्या? सहनशीलता है? भूल गया? बहुत सारे लोग मुगल ने आके ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी आके ले लिया, ब्रिटिश ने चलाया,